হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ৰীনাছ অনলাইন টিচিং। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ দুটা কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহাচোন পলম নকৰি আমি কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन करा। শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে। क्वेश्चन नंबर क, कबीर शब्द का अर्थ क्या है। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, विजय, बड़ा, महान, श्रेष्ठ। नंबर 3 विशाल আৰু नंबर 4 साक्षी। আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব बड़ा, महान, श्रेष्ठ। খ, कबीरदास जी के गुरु कौन थे। আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, गोरखनाथ, रामानंद, रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव। আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব रामानंद। क्वेश्चन नंबर ग, महात्मा कबीरदास का जन्म हुआ था। चारिटा ऑप्शन दिया আছে। नंबर 1 सन 1398 में, 2 सन 1380 में, 3 सन 1370 में और 4 सन 1390 में। और এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1398 में। घ, कस्तूरी मृग वन वन में क्या खोजता फिरता है। और यार चारिटा ऑप्शन दिया है, कोमल घास, शीतल जल, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ, निर्मल हवा। और ये प्रश्नটির শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ। ङ, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। और यार चारिटा ऑप्शन दिसे, भोजराज, नंबर 2 भीमराज, नंबर 3 भीम कुमार, नंबर 4 भीम कुमार भोज कुमार। আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব भोजराज। क्वेश्चन नंबर 4, भोलाराम का जीवन किस प्रकार की कहानी है। और ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। नंबर 1 यथार्थवादी, नंबर 2 व्यंगात्मक, नंबर 3 आदर्शवादी, नंबर 4 प्रतीकात्मक। আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব व्यंगात्मक। 6 प्रश्न ইয়াত কৈছে, नारद जी पृथ्वी लोक क्यों आए। और ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। এইকেইটা হৈছে भ्रमण करने के लिए, विष्णु पूजा के लिए, नंबर 3 भोलाराम के जीवक को ढूंढने, और नंबर 4 अफसर से मिलने। और এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব भोलाराम के जीवक को ढूंढने। এনেদৰে ফাইনেলতো আহিব পাৰে মানে বিকল্প থকা প্ৰশ্ন। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে বাচিব পাৰিম। গতিকে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ এনেদৰে হ'ব। টোত ব্যাখ্যা আহিছে, তাৰে মই এটা কৰি দিছোঁ। जाति नो पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मल करो तलवार का, पड़ा रहने दे ম্যান। এই যি কবিতা ফাঁকি, এই কবিতা ফাঁকি আহিছে। গতিকে আমি प्रसंग संगति दर्शाई व्याख्या करिले एनेदरे लिखिब লাগিব। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत कबीरदास द्वारा रचित साखी से ली गई है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संत के जाति के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम किसी संत की जाति पूछकर क्या करोगे। उनकी जाति तो यही है कि वो सज्जन है, वो ज्ञान का भंडार है। इससे साधु से कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तुम इस संसार रूपी सागर के तट उतर जाओ। चतुर मनुष्य तलवार खरीदते समय उसकी धार और धातु की पहचान करते हैं और उसी का मोल भाव करते हैं, उसके म्यान को नहीं देखते। तो এনেদৰে আমাৰ যদি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যিটো পেৰেগ্ৰাফ, সেই পেৰেগ্ৰাফত আমি লিখিব লাগিব যে উপযুক্ত যি শাৰী বা কবিতা ফাঁকি, সেই কবিতা ফাঁকি ক'ৰ পৰা, কোনটো পাঠৰ পৰা, আৰু সেই পাঠটিৰ লেখক বা যদি কবিতা থাকে কবি কোন হয় সেইখিনি আমি উল্লেখ কৰিব লাগে। যেনেদৰে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत कबीरदास द्वारा रचित साखी से ली गई है। प्रस्तुत তাৰ পাছত এই কবিতাটিত কি ক'ব বিচাৰিছে বা কবিতা শাৰীত কি ক'ব বিচাৰিছে তাক আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগে। যে प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संत के जाति के बारे में वर्णन किया है। এনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ বা দুই এটা লাইন আমি বেছিও লিখি দিব পাৰোঁ। তাৰ পাছত আমি তলৰ যিটো পেৰেগ্ৰাফ হ'ব, সেই তলৰ পেৰেগ্ৰাফত ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। ব্যাখ্যা বুলি নিলিখিলেও হ'ব বা প্ৰসংগ বুলি নিলিখিলেও হ'ব, জাষ্ট আমি লিখি গ'লেই হ'ব যে कबीरदास जी कहते हैं कि तुम किसी संत की जाति
पूछकर क्या करोगे? उनकी जाति तो यही है कि वो सज्जन है, वो ज्ञान का भंडार है। ऐसे साधु से कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तुम इस संसार रूपी सागर के तट उतर जाओ। चतुर मनुष्य तलवार खरीदते समय उसकी धार और धातु की पहचान करते हैं और उसी का मोलभाव करते हैं, उसके म्यान को नहीं দেখতে। এনেদৰে আমি সেই কবিতা ফাঁকিত বা বাক্যশাৰীত কি ক'ব বিচাৰিছে তাক আমি খুব ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। গতিকে এনেদৰে যদি আমি ব্যাখ্যা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফুল মাৰ্কছ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকক এই দুটা যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ বিকল্প থকা যিটো প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নখিনি সমাধান কৰিলোঁ আৰু এটা ব্যাখ্যা কেনেদৰে আমি কৰিব লাগে তাক আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেই কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড থকা যিখিনি গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেইখিনি মই দিম। গতিকে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' তোমালোকে সময়মতে পাই থাকা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ। থেংক ইউ।